Na-okay ba yan yun? Na-okay ba yan yun? Sige na. Number 24. Pwedeng mag-gitna ka. Number 40. Bigigigyaran ka din ng pasa. Ganda nun. Number. Yung pasa ang titignan nyo. Ito na. Si JC. Si JC. Si JC yan. Si JC. Binigay number 21. Number 21. Binigay JC. 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 Pulang ka. Uwi na ganun mo. Wala. Tawa ni Limen. Limen. Binigay niya number 14. Number 14. Good for 2 using Douglas. JC. JC. Binigay kay Eric. Wala na akong labo. Pasa pa na yun. Wala offensive rebound. Score natin. 8-6 in favor of White. Number 25. Number 25. Pinasa kay number 4. Number 4. Pinagay siya lang. Check. Akin. Labo. Labo. Power move na naman ang labo with left hand. Or labo tayo. Number 14. Pumunta kayo labo. Grabe nito. Huli. JC with a million more. Huli ka, JC. Number Eric. Number Marbella. Pass bring it number 25. Number 25. Halio. Number 25. Binabapa. JC nakuha. Naging ito Jerry. Kay Jerry. Labo. Labo. Lepat na naman. Nilabo. Nagpalit na ata si Labo ng shooting. Kaliwa lang ginagamit. Next week, boss. Almost din JC. Number 25, pinakagawar JC. JC, hindi nakuha. Number 25 pa rin. Number 25. Sorry na lang, bis. Number 6. JC, pinasakay number 21. Number 21. Number 21. Attempting to drive. Number 21 close. Wala. Nakuha ni number 4. Binigay kay JC. JC, may abiling points. Good. Number kay Eric. Kay Stephanie. Grabe. Number 10. Wala na kung naman nila isip ng boy. Killboy. Wala na akong ba. Number 10. Tower Killboy. Killboy. Basta solis. Pinista mo na yan. Number 6. Pinasa kay Marbella. Marbella. Diretso. Huli. Ipaul niya. Good for the last stroke. Hindi, Aaron Marbella. Kuya Hillboy. Pinigay ni number 29. Number 29. Wala. Nakuha ni JR. Rebound niya na. Diretso niya kapaw. 13 foul. Marbella, speed move. Marbella. Power move by Marbella. Killboy binigay ni number 29. Tinarap sa bibili ni Killboy. Pinarap sa kay Pulang jumper. Wala. Nakuha ni number 5. Para sa Gangin. Wala pa din. Nakuha ni JR. Number 6. Number 6. Nagpapadala yung side step. Bitawa ng bola. Number 6. Fake. Number 6. 3 seconds violation. Aguilar. Pinalik kay Kuya Hillboy. Pinalik kay Aguilar. Sa gitna. Aguilar. Close. Short. Nakuha ni Liman. Pinasbreak niya ako ni Aguilar. Aguilar. Nakakigay lang 3. Wala. Nakuha ni number 10. Number 10. Nakuha ni Damian. Damian ni Hillboy. Kay Hillboy. Mapadala kay Hillboy. Sa step. Hillboy bringing. Nakuha ni number 9.
Number 11. Number 11. Good for 2. Number 17. Pinigay kay Aguilar. 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 Number 10. Number 10. Number 10 sa gitang page. Kung wala na ako ni number 11. Number 11. Tapos no, nakuha ni Damian. Damian. Kill pass break to Aguilar. Ito na si Aguilar. Good for 2 kay Aguilar. Number 24. Pinigay ni number 11. Number 11. Power move. Huli ka ni Gamit. Nakakiyong niya naman. Kill ball. Pinigay Kigoy. Counted. May nasama pang tao si Kigoy. Kigoy. Ball stop. Wala. Nakuha ni number 6. Number 6. Huli! Huli! Binigay ni number 10. Number 10. Ay number 11. Number 11. Pinitilit na. Ang ganda nun. Nakabutas. Si number 10. Killboy. Killboy. Binigay kay Aguilar. 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 Wala. Nakuha ni number 24. Limen. Limen. Nagdadala ng bola. Limen. Pinita na ako ni Killboy. Killboy. Binigay kay Killboy. Killboy. Convert ang pinigay kay Killboy. Crossword pass. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Travel. Kigoy. 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 Binigay kay Killboy. Killboy pa Aguilar. Aguilar na Kigoy. Kigoy. Huli ka kay number 10. Number 10. Number 10. Mapatali. Binigay kay nahuli lang ni Killboy. Napakatala si Killboy. Ni Killboy. Ang ganda ng ginagawa ni Killboy. Good for 2. Bakit ang yan? Diyan na lang. Number 5. Number 5. Number 5. Limit na. Wala. Nakuha ni Gangin. Gangin. Wala. Kaya nakuha ni number 6. Number 6. Binigay kay Limen. Limen. 10 seconds. Limen. Lefty. Kigoy. 5 seconds. Kigoy. Kigoy. Diretso. Almost. Jar. Nahuli ni Kigoy. 1 second. Hindi ka ba nanonood sa vlog nila?